Good morning, all of you. Good morning, sir. Sir. Good morning, sir. Good morning. So, yesterday we started this chapter of indices, and today also we'll continue it. Today we are continuing our exercise from your textbook. So, at first, let's revise the formula or law of indices which you studied yesterday. So, let's revise the formula which you have learned yesterday. Then we'll go to exercise 8.1. The same thing I am revising here for you. Just rule number 1, a power n into a power m is equal to a power n plus m. Second one, a power n divided by a power m is equal to a power n minus m. Next one, a power minus m is equal to 1 by a power m. Similarly, a power m whole power n is equal to a power mn, which is also equal to a power n whole power m. Next one, if there is a power 0, it is equal to 1. Next one is, if there is nth root of a, we can write it as a power 1 by n. यसलाई a power 1 by n को फर्ममा लेख्न मिल्छ. Similarly, nth root of a power m भएको बेला यसलाई a power m by n लेख्न सकिन्छ. Okay, just these are for revision only. Next one, if there is a into b whole power m, यस्तो छ भने पावर दुईटैमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, a power m into b power m. Similarly, if there is a divided by b whole power m, it is equal to a power m divided by b power m. Again, if there is a power m is equal to b power m, पावरहरु सेम छ, बेस डिफरेन्ट छ भने बेसलाई पनि इक्वल लेख्न पाइन्छ, a is equal to b. If there is a power m is equal to a power n, base are same but powers are different, there is equal to sign between them. दुईटाको बीचमा is equal to sign छ भने पावरलाई इक्वल लेख्न पाइन्छ. Next one is, if there is a power m divided by a power n, we can write it as a power m minus n, यस्तो लेख्न मिल्छ, या यस्तो छ भने यसलाई a power n minus m पनि लेख्न मिल्छ. It's okay. Just these are for revision. Yes, sir. So let's move to our exercise. First question asked to us is find the value, and question is 3 power 4 into 3 power minus 4. Similar type of question we discussed yesterday also. Examples दिँदाखेरि यस्तो question हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं. So it is very simple question and very easy question. Just there is multiplication sign between the terms and both bases are same. So we can add their powers. दुईटैको पावरहरु एड गर्नुपर्ने हो. But in second one there is negative sign. यहाँनिर नेगेटिभ साइन छ, पोजिटिभ नभएर. त्यसैले एड गर्दा नेगेटिभ र पोजिटिभ आयो भने यो नेगेटिभ नै हुन्छ. It will be 4 minus 4. 4 minus 4. 4 minus 4, it is equal to 0. If there is 3 power 0, it is equal to 1. Always, if there is something power 0, it is equal to 1. Now look at question number 7. I included most common questions asked in your exercise. Exercise में भएको different type को questions हरुलाई अलग अलग बनाएर राखिदिएको छु, such that you can solve other questions similarly. 1 number I number जस्तै गरे अरु question solve गर्न सकिन्छ, त्यस्तै 7th number जस्तै गरे अरु पनि solve गर्न सकिन्छ. So I included in this way. Question is 16 whole power 1 by 4 into 1 by 8 whole power 4 by 3. It is given to us. We have to find the value of this one. यसको final value calculate गरेर find out गर्नुपर्ने छ. So at first factorize this 16. 16 लाई हामीले factorize गर्यो भने 2 into 2 into 2 into 2 आउँछ. 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16. Similarly, if we will factorize this 8, it will be 2 into 2 into 2. So we can write 16 as 2 power 4. चारवटा 2 आउँछ. 2 into 2 into 2, 2 power 4. Similarly, 8 can be written as 2 cube. यसलाई 2 cube को रूपमा लेख्न सकिन्छ.
एन्ड इफ देयर इज पावर अफ पावर, पावरको पनि पावर छ भने दुईटै मल्टिप्लाई हुन्छन्, त्यसैले इट बिकम्स 2 पावर 4 इन्टु 1/4। यो पावर भित्रको पावर 4 र बाहिरको पावर 1/4 यो दुईटै मल्टिप्लाई भयो। यहाँ पनि त्यस्तै हुने भयो। यो सेकेन्ड टर्ममा पनि 1 को पनि पावरमा 4/3 आउँछ अनि 2 पावर 3 द्याट मिन्स 2 क्युबको पावरमा पनि 4/3 आउँछ। दिस पावर 4/3 इज फर बोथ, दुईटैको लागि हो। न्युमिनेटरमा भएको भ्यालु र डिनोमिनेटरमा भएको भ्यालु दुईटैको लागि यो पावर हो, त्यसैले दुईटैमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। अब यो 1 को पावरमा नलेखे पनि हुन्छ। किन नलेखे पनि हुन्छ? 1 को पावरमा जति गर्दा पनि 1 नै आउँछ। आइदर इट इज 1 इन्टु 1, इट इज 1, 1 लाई 5 चोटि 1 इन्टु 1 इन्टु 1 गरे पनि 1 नै आउने हो, 1000 चोटि गरे पनि 1 नै आउने हो। सो 1 पावर समथिङ इज इक्वल टु 1 ओन्ली। सो वी क्यान राइट डाइरेक्टली 1 अल्सो। यहाँनिर 1 पावर 4/3 नलेखे पनि हुन्छ। किन नलेखे पनि हुन्छ? किनकि 1 को पावर जतिसुकै गरे पनि last final value will be 1 only. Okay, now these 4 and 4 are cancelled. Similarly 3 and 3 are cancelled. 4 र 4 क्यान्सल भइसकेपछि 3 र 3 क्यान्सल भइसकेपछि फाइनल भ्यालु के बच्यो त? यहाँनिर बच्यो 2 and here 1 power 4/3 it is 1 and 2 power 4. अब 2 पावर यहाँ कति छ? कति पनि छैन, 1 छ। If there is nothing in power of 2, that is its power there is 1. यसको पावरमा 1 छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। And if it is taken in denominator, यो माथि पावर 1 भएको पावर डिनोमिनेटरमा ल्यायो भने यहाँनिर -1 हुने हो। तलबाट माथि लग्दा -4 हुन्थ्यो। यो 4 लाई माथि लग्यो भने 2 पावर 1 - 4 हुन्थ्यो भने 2 लाई तल लैजाँदा डिनोमिनेटरमा लैजाँदा यो -1 हुन्छ। That we have to write here 1 divided by 2 power 4 - 1. यो कसरी आयो यसमा कन्फ्युज नहो है। Is this clear to you? Yes. Yes, sir. Now finally it becomes 1 by 2 power 4 - 1, it is 3, and 2 cube its value is 8. So its final answer is 1 by 8. So let's move to next question from the same question number 1, exercise 8.1, question number 9 for you. 9 number मा यस्तो question छ, 1 by 128 whole power 1 by 7 plus there is plus sign. So we can't use the law of indices for positive sign. हामीले multiplication को लागि, division को लागि पावरहरु डिस्ट्रिब्युसन गर्ने लहरु युज गर्यो, बीचमा प्लस भएको बेला युज गर्न पाइदैन। Okay, so I did this question for you. 1 by 128 whole power 1 by 7 plus 1 by 64 whole power 1 by 6. Again, as like previous question, we have to factorize these two values. यो 128 र 64 यो दुईटै भ्यालुहरु हामीले फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हो। So if we will factorize this, it becomes 2 power 7. 128 लाई फ्याक्टराइज गरेर साइडमा राखेर 128 डिवाइड गरेर 2 ले त्यसैले 2 power 7 आउँछ। Similarly 64 it is 2 power 6 and other terms remain same. यो 1 1 यस्तै लेख्यो, 1 by 7 पावरमा 1 by 6 पावरमा हामीले दुईटा भ्यालुहरु सेम लेख्यो। Okay, now this power 1 by 7 is distributed to both values inside the bracket. Bracket मा भएको 1 र 2 power 7 दुईटैमा 1 by 7 डिस्ट्रिब्युट गर्यो अनि पावर को पावर हुँदाखेरि फेरि मल्टिप्लाई हुन्छ नि यिनीहरु। जस्तो यो 6 पावर 1 by 6 हुँदा 6 into 1 by 6 भयो। 2 power 7 its power 1 by 7, यो पावर को पनि पावर भएर यहाँ मल्टिप्लाई भयो। 7 by 7, 7 into 1 by 7. Now 7 is cancelled. Similarly 6 is also cancelled. Okay, and remaining value is, what is remaining here in numerator? 1 मात्रै बच्यो। 1 को पावर जतिसुकै गरे पनि 1 नै आउँछ। 2 power 1 it means 2 only. Similarly in second one also 1 power 1 by 6 it is 1 only. 2 power 1 it is 2. 1 by 2 plus 1 by 2, what is its value? 1 by 2 plus 1 by 2. 2 by 2 1 sir. Half plus half. Half र half एड गरेपछि कति हुन्छ? 1 हुन्छ, full हुन्छ, isn't it? Half plus half is equal to full, that is half plus half is equal to 1.
यो फ्रैक्शन को सिंप्लिफिकेशन में जानै पर्दैन. Generally it is half plus half is equal to full, that is 1. So this is our required answer. Is there any confusion in it? No, sir. No, sir. Okay, good. So let's move to next question. Question number 12. Question is fifth root of 243 divided by 1024. अब सबै यो न्यूमेरिकल भ्यालुहरु जति पनि न्यूमेरिकल भ्यालुहरु भएको क्वेशन छ यिनीहरुमा फ्याक्टराइजेसन प्रोसेस चाहिँ सबैले जान्नु पर्यो. 243 if it is factorized it becomes 3 power 5. Similarly if 1024 is factorized it becomes 2 power 10. Okay, check it by factorizing yourself. Factorize गरेर हेरिहाल. And fifth root it means whole power 1 by 5 because nth root of something is equal to whole power 1 by n. We have learned the rule. Rule discuss गर्यौं, आज पनि डिस्कस गर्यौं, हिजो पनि. त्यसैले पावर सरी nth root छ भने पावरमा 1 by n आउँछ. fifth root हुँदा पावरमा 1 by 5 आउने हो. Is this clear to you? Sir. Now supply this power to both. अब यो 1 by 5 छ पावरमा, यसलाई 3 power 5 सँग पनि मल्टिप्लाई गर. त्यसै गरी 2 power 10 छ, यहाँ पनि मल्टिप्लाई गर. Because power of power is multiplied. यो पावर को पनि पावर भएको हुनाले मल्टिप्लाई हुने हो अब. So it becomes 3 power 5 into 1 by 5. Similarly 2 power 10 into 1 by 5. This 5 and 5 is cancelled. Similarly 5 to the 10. So what is remaining in numerator? 3 only. In denominator 2 square. 3 divided by 2 square which is equal to 3 by 4. It is our required answer. Do anyone have confusion in it? No, sir. No, sir. Clear. Then let's move to next question. Question number 2. Other questions of question number 1 are similar. So I left those questions for you. You have to try those questions today. And if you don't know any question, ask those questions to me within today, okay? केही बाँकी Okay, रह्यो, sir. केही क्वेशन आएन भने 1 number को मलाई सोधिहाल. So question number 2i as well as 2ii, these are similar questions. So I solved second one. There is square root of 7225 into x to the power minus 4 into y to the power 4. So at first again 7225 लाई फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने छ. फ्याक्टराइज गरेर पुरै फ्याक्टरहरु लेखे पनि हुन्छ या we have square root here. हामीसँग स्क्वायर रुट भएको हुनाले 7225 कतिको स्क्वायर हो त्यो फाइन्ड आउट गरे पनि हुन्छ. यसको स्क्वायर रुट कति हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गरे पनि हुन्छ. Okay, so this is the square of 85. 7225 is square of 85 and other terms remain same. Now if there is square root we can write it as power 1 by 2. जस्तो क्यूब रूट हुन्थ्यो भने पावर 1 by 3 हुन्छ. फोर्थ रूट हुन्छ भने पावर 1 by 4. 10th रूट भयो भने पावर 1 by 10. It is square root. This means power 1 by 2. Now supply this power to these all values. यो सबैमा पावर 1 by 2 पावर मा मल्टिप्लाई गर. Okay, 85 power 2 into 1 by 2. Similarly x power minus 4 into 1 by 2. Y to the power 4 into 1 by 2. Now cancel out the terms. 2 cancelled. Similarly 2 to the 4. यहाँ बच्यो 2 मात्रै. Similarly 2 to the 4. Here also 2 is remaining for us. So remaining terms are 85
x power minus 2 is remaining. Similarly, y power 2 is remaining. This is required answer for us. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let others also speak. Yes, Anyone sir. have any confusion in it? कसैलाई कहीँनिर No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, then if there is no confusion, let's move to next question. अर्को question मा जाऊँ. Question number 7 of 2. 2 को question number 7 गर्दैछौँ. X power a times a minus c into x to the power b times c minus a into x to the power c times a minus b. यो मल्टिप्लाई भएको टर्म फर्स्टमा मल्टिप्लाई गरौँ. इजिली a into a square, a c, b into c bc, and b into a ab. Similarly, in third one, sorry, x to the power a into c ac, similarly b into c bc. Now all bases are same. x to the power a square minus ac, x to the power bc minus ab. सबैको बेस के नै छ यहाँ x. If bases are same and terms are in form of multiplication, बीचमा multiplication sign आयो भने पावर्सहरु एड गर्न मिल्छ according to law of indices. भनेपछि यो पावरहरुलाई एड गर्नु पर्यो अब. Now add these powers. It becomes x to the power a square minus ac plus, अब यो पावर सेकेंड पावर ऐड गर bc minus ab plus third one ac minus bc. If you check these terms ac and ac, it is cancelled. Oh, I repeated the things, so sorry for it. AC and AC cancelled. Similarly, BC and BC cancelled. Remaining value is x to the power a square minus ab. This is our required answer. So let's move to next question. Question number 9 of question number 2. Question is 1 by 1 minus x power a minus b plus 1 by 1 minus x power b minus a. यो पावरमा a minus b छ, यहाँनिर पावरमा b minus a छ. Bit difference is there. So at first, to simplify it, we have to use the law of indices. Division भएको बेला हामी के लेख्थ्यौं त? x power a divided by x power b भएको बेला x power a minus b हुन्छ भने त्यसको अपोजिट प्रोसेस हामीले यहाँ गर्नुपर्ने हो है. यो x power a minus b जुन हाम्रो ल अफ इन्डिसेसमा अगाडि डिस्कस गर्दाखेरि हामीले के भनेको छौं भने x power a divided by x power b, त्यसलाई के लेख्न सकिन्छ? x power a minus b भने यसको अपोजिट पनि लेख्न सकिन्छ. x power a minus b हुँदाखेरि यसलाई डिवाइड को फर्ममा लेख्ने हो. x power a minus b, माइनस किन आयो? डिभिजन भएर आएको. x power a divided by x power b. Understand and remember this step. यो स्टेप थाहा हुनु पर्यो. यो कसरी आयो भन्ने, कसरी आयो? यहाँनिर माइनस छ, प्लस भएको भए मल्टिप्लिकेसन को फर्ममा लेख्न मिल्छ. If there is x power a plus b, we can write it as x power a into x power b. This line is clear or I have to repeat again? Clear. Clear, sir. Clear, sir. Yes, sir. Okay. डिवाइड मा लेख्नुको रिजन के रहेछ त? यहाँनिर पावरमा के छ? Minus, sir. This माइनस छ. प्लस भएको भए के गर्थ्यौ? माइनस को ठाउँमा प्लस भएको भए यहाँनिर के गर्थ्यौ? Multiply. मल्टिप्लाई x power a multiplied by x power b. Okay. So now take LCM of the fractions. फ्रैक्शन में सिम्प्लिफाई गर्ने प्रोसेस के हो? यो x power b ले यहाँ 1 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ माइनस x power a divided by x power b रहन्छ, isn't it? So here we have taken LCM of 1 and x power b. यसको LCM लिएर मल्टिप्लाई गरेर x power b
माइनस एक्स पावर ए लेख्यौँ त्यस्तै यहाँ पनि त्यही काम गर्यौँ एक्स पावर ए एलसिएम एक्स पावर ए इन्टु 1 एक्स पावर ए माइनस एक्स पावर बी अब फ्र्याक्सनको पनि फ्र्याक्सन यो माथिपट्टि 1 डिभाइडेड बाई मिन्स इट इज फ्र्याक्सन अब डिनोमिनेटरमा फेरि अर्को फ्र्याक्सन छ अर्को फ्र्याक्सन छ भने यो डिनोमिनेटरमा भएको भ्यालु माथि आउँछ वी हेभ टु राइट इट इन न्युमेरेटर और इट बिकम्स रेसिप्रोकल अफ इट एउटा फ्र्याक्सनलाई अर्को फ्र्याक्सनले डिभाइड गर्दा वा सरी वा डिभिजनमा फ्र्याक्सन आउँछ भने त्यतिखेर फ्र्याक्सनको रेसिप्रोकल गरेर मल्टिप्लाईमा लेख्नुपर्छ यो एक्स पावर बी माथि जान्छ ओके Yes, sir. take this x power b in numerator and x power a also in numerator okay x power b माथि गयो अनि x power b minus x power a डिनोमिनेटरमा बच्यो त्यसैगरी यो x power a पनि माथि गयो x power a minus x power b यो डिनोमिनेटरमा बच्यो this line is clear यहाँनिर x power b डिनोमिनेटरमा भएको Yes, भ्यालु sir. यहाँ माथि आएर 1 सँग मल्टिप्लाई Clear, हुँदा sir. x power b भयो ओके Yes. Yes, same thing we reciprocal did in version. second expression also now what I did here did you get anything here यो माथिल्लो लाइन र यसमा You took minus as the common, sir. Yes. Minus like common. यहाँनिर बीचमा पोजिटिभ भ्यालु छ यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने कुनै जरुरत थिएन तर तलपट्टि डिनोमिनेटर हेर्दाखेरि x पावर b माइनस x पावर a b फर्स्टमा छ बट इन सेकेन्ड वान देयर इज x पावर a माइनस x पावर b सेकेन्ड टर्ममा a फर्स्टमा छ b सेकेन्डमा बट इन फर्स्ट b इज एट फर्स्ट a एट सेकेन्ड एउटा नेगेटिभ साइन भएको अगाडि र पछाडि 1 minus 2 र 2 minus 1 लेख्दा फरक त हुन्छ नि isn't it these both are not same value दुईटै सेम भ्यालु होइनन् one as like 1 minus 2 and 2 minus 1 are not same 1 minus 2 को भ्यालु -1 हुन्छ 2 minus 1 को भ्यालु +1 हुन्छ okay so these both denominators are not same यो दुईटैलाई सेम बनाउनको लागि x पावर b लाई अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ र x पावर a लाई माइनस बनाएर पछाडि लैजानु पर्ने हुन्छ त्यसैले माइनस कमन लिएर यो साइन चेन्ज गरौँ बीचको साइन चेन्ज गरौँ र यहाँको पनि साइन चेन्ज हुने भयो x पावर b यता आएर प्लस हुने भयो x पावर a यता गएर माइनस हुने भयो ओके सो वी डिड सेम थिङ हियर यहाँ त्यही काम गरे हो अरु केही पनि होइन है x पावर b माइनस x पावर a x पावर b माइनस x पावर a बोथ डिनोमिनेटर्सहरु सेम छन् फ्र्याक्सनमा भएको बेला सिम्प्लिफाई गर्दा डिनोमिनेटर सेम छन् भने यिनीहरु लाइक फ्र्याक्सन हुन् लाइक फ्र्याक्सनको डिनोमिनेटर सेम लेखेर माथिका भ्यालुहरु प्लस वा माइनस जे छ हामी त्यो गर्न सक्छौं सो इट इज x पावर b माइनस x पावर a न्युमिनेटरमा भएको भ्यालु x पावर b माइनस x पावर a डिनोमिनेटरमा पनि सेम छ र यो क्यान्सल भएर के भयो त इट इज इक्वल टु 1 because numerator and One. denominator are same this Same. is our required answer do you have confusion anywhere No, sir. No confusion. Clear. No, sir. okay so let's move to next one now let's go to question number 3 similar question is there in question number 2 also question number 2 मा last question यो 3 मा भए जस्तै question छ त्यसैले 2 को question solve नगरेर question number 3 solve गरिरहेको छु मैले so use similar method for question number 2 last one okay at first look at the terms which are inside the bracket bracket भित्र भएका टर्महरु कस्तो फर्ममा छन् फ्र्याक्सनको फर्ममा छन् or we can say these are in form of division isn't it यो दुईटा टर्महरु एकअर्कासँग डिभिजनको फर्ममा छन् त्यसैगरी यो मिडल टर्ममा पनि यहाँनिर डिभिजन x पावर माइनस c लाई x पावर माइनस b ले डिभाइड गरेको छ x पावर माइनस a लाई x पावर माइनस c ले डिभाइड गरेको छ इज दिस क्लियर Yes, Yes, sir. 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 डिभाइड भएको बेला के हुन्छ त पावरहरु यो माथि लैजाँदा के हुन्छ we have to subtract the power isn't it if there is x power m divided by x power n it becomes x power m minus n isn't it
पावर माइनस हुन्छ तर माइनसलाई नै माथि लग्यो भने फेरि यो प्लस हुन्छ साइन इज चेन्ज यहाँबाट माथि लग्दा साइन चेन्ज हुने हो त्यसै गरी यो साइन पनि चेन्ज हुने हो यो साइन पनि चेन्ज हुने हो ओके एन्ड इट बिकम्स एक्स पावर यो माइनस बी छँदैछ यो प्लस ए कहाँबाट आयो त डिनोमिनेटरबाट न्युमरेटरमा लैजाँदा तलबाट माथि लैजाँदा प्लस भयो माइनस ए चेन्ज भएर प्लस भयो पावर सी पनि छँदैछ सिमिलरली नेक्स्ट वान एक्स पावर माइनस सी प्लस बी यो माइनस बी थियो माथि गएर प्लस बी भयो होल पावर ए छँदैछ नेक्स्ट वान देयर इज माइनस सी माथि गएर प्लस सी भयो होल पावर बी इट रिमेन्स सेम इन नेक्स्ट स्टेप इफ देयर इज पावर अफ पावरको पनि पावर छ भने हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सो मल्टिप्लाई दिस टु b into c bc a into c ac similarly a into c ac b into a ab b a similarly bc so do the same thing here power of power is multiplied bc ac next one ac ab यो माथि भएको पावरले भित्र भएको पावरलाई मल्टिप्लाई गरेको सिमिलरली ab and bc now in these different three terms यो तीनटै टर्महरुको बीचमा यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन साइन छ and all have same base यो x लाई हामी बेस भन्छौं यिनीहरुलाई पावर भन्छौं all have same base x x and x so we can add the powers पावरहरु हामीले एड गर्नुपर्ने हो and another thing is there is minus sign so don't be confused with it minus sign छ भने माइनसै रहन्छ एडिसनमा यदि सबट्र्याक्सन गर्दै छौ भने माइनस साइन चेन्ज भएर प्लस हुन्छ ओके so while adding this sign remains same minus bc plus ac यहाँनिर minus ac नै थियो minus ac रह्यो in addition sign remains same plus ab minus ab plus bc this line is clear Yes, sir. Yes, sir. okay don't be confused here बेस सेम छ भने पावर एड गर्ने भन्यो फेरि सरले यहाँ माइनस लेख्नुभयो भनेर कन्फ्युज नहो माइनस किन लेखेको एडिसनमा जस्तो साइन छ त्यस्तै रहन्छ यहाँ केही साइन थिएन भने प्लस हुन्थ्यो यहाँ पनि केही साइन थिएन भने प्लस हुन्थ्यो माइनस भएको हुनाले माइनस भयो ओके नाउ क्यान्सल आउट द टर्म्स व्हिच क्यान बी क्यान्सल्ड क्यान्सल गर्न सकिने कुन कुन क्यान्सल गर्न सकिन्छ बीसी इज क्यान्सल्ड बाइ प्लस बीसी minus bc र plus bc क्यान्सल हुन्छ that means these are subtracted and become 0 0 भयो भनेको bc बाट bc माइनस गर्दा similarly ac minus ac it is also equal to 0 ab minus ab it is also equal to 0 so nothing is remaining in power मा केही बचेन टोटल 0 भयो सबै भ्यालुहरु क्यान्सल भयो it is x power 0 and what is value of x power 0 1. One. it is equal to 1 so its answer is 1 only so this solution is clear to you Clear. Yes, sir. Yes, sir. Clear. okay so today your homework is to complete question number 1 and 2 okay Sir. Yes, sir. remaining questions of 1 and 2 Yes, sir. remaining questions of 3 we'll do tomorrow and this much for today thank you very much have a great day